الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من جعله الله لنا قدوة في كل الأعمال الصالحات، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكمال محبته والاهتداء بهديه والاقتداء به وإحياء سنته في أنفسنا، في بيوتنا، في جميع أحوالنا، يجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبارك في هذا المعهد وفي من تعلم فيه من الطلبة والطالبات ومن علم فيه من المدرسين والمدرسات، ويسلك بهم منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wal ali. Amma ba'd, beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka amal-amal soleh menjadi sempurna. Dan sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan terhadap Nabi Muhammad SAW yang Allah jadikan sebagai qudwah, yang Allah jadikan sebagai teladan pada setiap amal-amal soleh, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidis Sadat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengikuti beliau, untuk sempurna di dalam ittiba, sempurna di dalam mahabbah, sempurna di dalam ihtida, meneladani daripada Nabi Muhammad SAW di dalam perbuatan, ucapan dan gerak-gerik kita, di rumah-rumah kita, di pondok-pondok kita, dan di seluruh keadaan-keadaan kita, dan menjadi Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan hawa nafsu kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pondok ini, memberkahi orang yang belajar di pondok ini daripada santri ataupun santriwati, dan semoga Allah memberkahi orang yang mengajar di pondok ini daripada ustaz ataupun ustazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjalankan mereka semua di jalan yang lurus, jalan yang menjalankan daripada manhaj metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين فقه ظاهر وفقه باطن، فمن جمع بين الفقهين فقد أصلح ظاهره وأصلح باطنه. فقه الظاهر هو الذي كيف تصلح عبادتك، صلاتك، صيامك، كل عباداتك مع الله ومعاملتك مع عباد الله. وفقه باطن هو ما يتعلق بالقلوب، تعرف عيوبك فتتبعها وتصلح العيب الذي فيك، ولا ترضى بعيب فيك. فالرضا بالعيب هو أعظم عيب. فلم أرى عيبا في جميع الخلائق في الأولين والآخرين مثل عيب إنسان يعرف عيبه بقدوره وبمقدوره إصلاح عيبه وإبداله من خلق دني إلى خلق حسن، لكنه لا يفعل.
من شيء يسقط الله إلى شيء يرضي الله لكنه لم يفعل، ذاك هو أعظم عيب يتلبس به الإنسان، لأنه قادر على التمام لكنه لا يريد التمام. باستطاعته أن يتحول من تيدا باغوس إلى باغوس لكنه لم يفعل، ذاك هو أنقص إنسان، لأنه رضي بالنقصان فبعد عن الرحمن وعن منهج حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang dikehendaki Allah kebaikan terhadapnya, maka akan Allah fahamkan di dalam agamanya. Dan fikih di dalam agama itu ada dua macam. Ada fikih zahir dan fikih batin. Siapa orang yang mengumpulkan antara fikih zahir dan fikih batin, maka dia telah memperbaiki zahirnya dan telah memperbaiki batinnya. Memperbaiki zahir dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbagus ibadah, salatnya diperbagus, ibadahnya diperbagus, dan muamalahnya dengan sesama makhluk diperbagus juga, diperbaiki. Adapun fiqhul batin yaitu yang terkait dengan hati. Bagaimana seseorang memperbaiki dan membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada ujub, daripada sombong, daripada riya, daripada bangga diri dan lain sebagainya. Dengan dia membersihkan penyakit-penyakit tersebut dari hati, maka dia berupaya di dalam perbaikan hatinya. Karena sesungguhnya tatkala seorang tadi melihat aib pada dirinya, kemudian dia mampu untuk memperbaikinya, tapi dia membiarkan, enggan untuk memperbaikinya, itu adalah aib paling agung. Ridho dengan aib adalah aib paling agung. Karena kata beliau, aku tidak pernah melihat aib yang paling agung seperti seseorang yang memiliki aib, kemudian dia memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, mengubah hal tersebut menjadi yang lebih baik, akan tetapi dia tidak melakukannya. Itu adalah paling agungnya aib yang ada pada diri seseorang. Padahal dengan kemampuannya dia bisa merubah yang asalnya tidak bagus menjadi bagus, akan tetapi dia membiarkannya. Akan tetapi dia tidak mempedulikannya karena dia jauh daripada Ar-Rahman, Allah, Zat yang Maha Pengasih, dan jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأدوية القلوب يجب معرفتها كما أنك تعالج الأبدان تعالج القلوب. علاج الأبدان عند أطباء الأبدان، وعلاج القلوب عند أطباء القلوب، لأن داء القلوب يفسد الروح، وداء الجسد يفسد الجسد الذي هو للتراب، وأنت بالروح إنسان. إذا ما شعرت بحلاوة المناجاة وحلاوة العبودية لله واتصلت بحبيب الله محمد، وإلا فلن تجد حلاوة للحياة ولا طعم للحياة. بتأكل وبتشرب وبتنام مثل البهايم، مثل الأغنام والأبقار، لكنك كيف تتميز بحياة الروح؟ تعرف كيف اتصالك بكمال العبودية بالله، اتصالك بحبيب الله محمد. عندما تشعر بلذة المناجاة ولذة العبادة مع الله، حينئذ تحلو لك الحياة وتكون في نعيم بنعمة الله. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن خاف مقام ربه
من خاف مقام ربه جنتان جنة في الدنيا بلذة المناجاة خاف مقامه تقاه راقبه في سره ونجواه وفي علنه هذا أدرك حلاوة المناجاة مع الله جنة في الدنيا وجنة وجنان في يوم القيامة فإن من خاف الله وراقبه في الدنيا أمنه الله ونعمه في الآخرة ومن لم يبالي بنظر الله في الدنيا واستهان بنظر الله وأمن من مكر الله أخافه الله يوم القيامة وعذبه فكن ممن يخاف في هذه الدنيا القصيرة لتفوز بالنعيم المقيم جوار الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka obat-obat hati itu wajib diketahui. Sebagaimana kita tatkala mengobati fisik, mengobati tubuh kita, kita pergi ke dokter badan, begitu juga kita tatkala kita mengobati hati kita, kita datang ke tabibul arwah, kita datang ke dokter hati. Pengobatan badan kita dapati pada dokter-dokter itu pada umumnya yang dapat mengobati tubuh kita, badan kita, yang mana badan tersebut ujungnya adalah turab, adalah kuburan, adalah tanah. Akan tapi ruh, yang mana itu adalah barometer kehidupan seseorang, adalah diobati dengan kita mendatangi dokternya. Dan engkau tidak akan mendapatkan manisnya kehidupan kecuali dengan kita merasakan kelezatan tatkala kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita merasakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah kita dapat berbeda dengan hayawan. Dengan apa? Dengan kehidupan roh kita, dengan hidupnya roh kita. Tatkala kita punya sambungan dengan Nabi Muhammad SAW, kita punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan nikmat tatkala kita munajat, tatkala kita ibadah, tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itulah kehidupan kita menjadi enak, menjadi manis. Dan kita di dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man khafa maqama rabbih jannatan." Siapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dua surga. Surga sebelum kelak surga di akhirat, yaitu surga di dunia. Tatkala dia merasakan kenikmatan beribadah, kelezatan di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu merasakan pengawasan Allah, baik pada waktu sendiri ataupun tatkala bersama orang lain. Maka dia berada di dalam surga di dunia, dan kelak di akhirat memiliki surga-surga yang banyak. Akan tapi bagi orang yang dia merasa aman daripada siksa Allah, merasa aman daripada neraka, dia tidak peduli dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia akan dibuat takut kelak di akhirat dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, tatkala seseorang tadi di dunia dia merasa takut, dia merasa selalu diawasi oleh Allah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dia selalu menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan ketaatan kepadanya, maka kelak di akhirat dia diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan dapat beruntung untuk tinggal di surga, masuk di surga yang mana kenikmatannya itu terus menerus di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amradul qulub min ummahatiha الرياء والكبر والعجب والحسد والبغضاء والشحنة، كل هذه يبغضها الله سبحانه وتعالى فيتخلى عنها. فإن من ترك شهوة لله أبدله الله بلذة المناجاة، عوضه الله. ما هي جزاء في الدنيا؟ يعوضه الله بلذة المناجاة، يحس لذة في الطاعة لأنه ترك شهوة لله. فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. فلهذا يجب عليك أن تتعلم أمراض القلوب لتبدلها بصفات أخرى بأضدادها كالعجب والكبر، وكن بذلك تخليا عن العيوب متحليا بأضدادها من صفات يحبها الله سبحانه وتعالى، فتكون دائما زيادة في الإيمان بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات، تزداد رقي مع الله كل يوم، مع كل شهر، كل يوم، مع كل يوم، بل كل ساعة تترقى مع الله عندما تستحضر. فلهذا كان ثمرة الإسلام والإيمان مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن كنت مقصر ما تستطيع أن ترى الله ببصيرتك، لا ببصرك، ببصيرتك، فحينئذ فاعبده كأنك تراه، فإن لم تستطع فاعبده كأنه يراك وأنت متيقن أن رؤية الله وكاميرا الله مراقبة لك في كل مكان. فاستحضر هذه الكاميرا التي تشتغل بلا بطارية، بلا كهرباء، بلا إلكتريك، بل تروس شغالة. فإذا يخاف الناس كاميرا الآدمي المخلوق الذي لا يملك لك لا نفع ولا ضر، فكيف لا يخاف كاميرا الخالق الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذا مقام المراقبة يرقيك عند الله أكثر من عبادات الجوارح، والقلب غافل عن مراقبة الله سبحانه وتعالى. فذرة من أعمال القلوب تفضل كأمثال الجبال من أعمال الجوارح. Penyakit-penyakit hati termasuk daripada induk penyakit-penyakit hati, diantaranya sombong, ujub, riya, merasa lebih baik daripada yang lainnya, bangga diri, baghdha, syahna, saling benci, saling dengki. Ini adalah semuanya penyakit-penyakit hati yang wajib kita ini mengetahuinya agar kita menghilangkan daripada penyakit tersebut dan kita menghiasi diri dengan sifat kebalikannya, daripada kedermawanan, daripada tawadhu, daripada sifat-sifat yang terpuji lainnya. Dan beliau mengatakan man taraka syahwatan lillah, orang yang meninggalkan satu syahwat karena Allah Subhanahu wa taala, keinginan hawa nafsu, maka karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti untuknya dengan kelezatan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa syahwatun nafsi ma'adz-dzunubi mujibatani qaswatul qulubi. Maka syahwat nafsu dengan dosa itu mengakibatkan kerasnya hati seseorang. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Dan sesungguhnya paling jauhnya hati seseorang adalah hati yang keras. Oleh karena itu wajib hukumnya mempelajari penyakit-penyakit hati tersebut agar kita menghilangkan penyakit-penyakit tersebut dari hati kita dan menghiasi diri dengan sifat terpuji kebalikannya. Dan kita selalu dalam
bertambah di dalam keimanan kita dengan apa? Bikasratit taati, dengan kita selalu memperbanyak taat. وترك ما للنفس من شهوة. Watarki ma linafsi min syahwati, dan dengan memperbanyak taat dan meninggalkan daripada hawa nafsu dari kita. Maka dengan seperti itu kita akan selalu naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu bertambah keimanannya. Bukan hanya setiap hari, tidak, tapi setiap saat kita selalu bertambah naik kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Oleh karena itu, buah daripada Islam dan iman adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu tatkala engkau beribadah kepada Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kau melihatnya dengan basirah, dengan mata hati, bukan dengan mata zahir. Kalau engkau tidak bisa mencapai tingkatan tersebut, maka wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak dapat beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, maka beribadahlah seakan-akan engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat engkau, karena kameranya Allah itu selalu aktif, tanpa adanya baterai, tanpa adanya cas, tanpa adanya listrik. Tidak perlu itu semua. Beda seperti kameranya makhluk. Kita, sebagian daripada kita takut dengan kameranya makhluk. Ada CCTV, kita takut. Ada CCTV, kita wanti-wanti agar kita tidak melakukan perkara yang jelek. Tapi kameranya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada baterai, tidak ada listriknya, kita tidak takut. Seharusnya kita lebih takut terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kedudukan muraqabah. Maqam merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ibadahnya hati. Ini lebih mengungguli daripada sekian ibadah anggota badan, daripada sholat, puasa, yang lainnya itu. Karena dikatakan ibadah hati dzarrah minha, sedikit, meskipun sekecil biji atom saja daripada ibadah hati. Ibadah hati itu mengungguli ibadah anggota badan kita yang zahir sebesar gunung besarnya. السلف الصالح يعاملون الناس ويقدرونهم ويحترمونهم ويعظمونهم بحسب ما عندهم من مراقبة الله، من تقوى الله. لا مثل هذا الزمن يقربون الناس إذا كان عنده أموال أو عنده جاه أو إمارة أو رئاسة، يقدر وإن كان ظالما أو عاصيا، لأنهم لم يستقر في قلوبهم التقوى لله. أما السلف الصالح لا، استقر في قلوبهم التقوى لله ومراقبة الله، فينظرون في هذا هل هو عنده خوف الله، تقوى الله، مراقب الله، يقدمونه على غيره وإن كان فقيرا، وإن كان ليس له وجاهة. هكذا كان السلف الصالح. كان هناك أحد من المشايخ الذين يسلكون إلى طريق الله، يسلكون الطلبة في السلوك إلى ملك الملوك الله سبحانه وتعالى. وكان يقدم بعضهم على بعض، فانتقد بعض الطلبة الكبار على ذلك الشيخ عندما كان يقدم بعض الطلبة الصغار عليهم، يقدم الصغار على الكبار، كيف ونحن أكبر منهم؟ فوقع في خاطر، فأطلع الله بالكشف على ما في قلوب أولئك الطلبة، أطلع الله الشيخ، فقال لهم في الغد كل واحد يشتري دجاجة ويذبحها في مكان لا يرى فيها أحد، ثم يأتيني بها مذبوحة. فذهب الطلبة في الغد جاءوا وكل واحد اشترى دجاجة وذبحها في مكان لا يراه فيه أحد، وجاءوا بها مذبوحة، إلا الطلبة الذين
كان يقدمهم الشيخ وهم أصغر سنا منهم يقدم. فقال يا شيخ شوف هؤلاء الطلبة اللي تقدمهم علينا لم يمتثلوا لأمرك. قال انتظروا حتى نسألهم. فسألوا يا أولادي لماذا لم تمتثلوا أمري؟ قال يا شيخنا قلت لن نذبحوها في مكان لا يراكم فيه أحد، فنحن ما دخلنا مكانه ولا غرفة مغلقة ولا أغلقنا على أنفسنا الباب إلا واستحضرنا رؤية الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ لهذا أقدمهم، لهذا أفضلهم عليكم، لأنهم أكثركم مراقبة لله، أكثركم تقوى لله. وهكذا يكون على قدر المراقبة في الدنيا يكون النعيم في الآخرة، على قدر التقوى في الدنيا تكون النجاة في يوم القيامة. فالله يرزقنا وإياكم كمال التقوى وكمال الاهتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكمال المراقبة له سبحانه وتعالى. Para salafus soleh, pendahulu kita yang soleh dahulu, itu menghormati seseorang, menilai seseorang dengan apa yang dia miliki daripada ketakwaan kepada Allah dan muraqabahnya, rasa pengawasannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menilai seseorang dengan itu. Mereka menghormati seseorang dengan itu. Bukan seperti orang di zaman sekarang yang mana mereka menilai orang lain dengan apa yang dia miliki daripada harta, daripada kedudukan, meskipun dia adalah orang yang zalim ataupun orang yang pendosa, pelaku maksiat, wal'iyadzubillah. Itu menunjukkan bahwasanya di hati mereka tidak menetap ketakwaan kepada Allah, tidak menetap muraqabatullah, rasa pengawasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun para salafus saleh tidak demikian. Mereka menilai seseorang dan menghormati seseorang dengan rasa takwanya mereka, dengan rasa pengawasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka itu orang yang fakir, meskipun mereka ini orang yang tidak punya kedudukan di mata manusia, tapi mereka menilai dan menghormati atas dasar hal tersebut. Pernah suatu ketika ada seorang dahulu daripada masyayikh, seorang guru yang mana guru tersebut termasuk orang pilihan Allah yang mendapat, yang mampu untuk mendidik santri-santrinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk, raja dari segala raja, Syekh Taslim. Ada guru yang betul-betul dia pendidik sejati. Dikisahkan seorang guru tadi, dia mengedepankan, mengutamakan sebagian santri daripada santri lainnya. Dia memiliki santri senior sama santri junior. Ada salah satu dari santri juniornya sama gurunya ini lebih diutamakan, lebih dikedepankan daripada yang lainnya. Akhirnya santri-santri yang lainnya ini merasa berat hati dengan apa yang dilakukan sama gurunya, memiliki unek-unek di hatinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan dengan cara kasyaf oleh gurunya tadi kepada gurunya tentang apa yang ada di hati-hati murid-muridnya tadi, daripada unek-unek akan sikap daripada gurunya tadi. Akhirnya gurunya tadi memberikan mereka tugas, memerintahkan mereka agar setiap daripada santrinya tadi pergi untuk mendatangkan besok untuk membeli seekor ayam dan menyembelihnya, kemudian didatangkan ke depan di hadapan gurunya. Akhirnya kebesokan harinya semua santrinya tadi membawa ayam dalam keadaan tersembelih kecuali satu orang, yaitu santri junior yang selalu diutamakan sama gurunya, yang selalu dikedepankan daripada santri yang lainnya oleh gurunya ini. Ini dia tidak membawa ayam dalam keadaan tersembelih.
cuman membawa ayam begitu saja. Akhirnya santri-santri yang lain kemudian mengatakan kepada gurunya, wahai guru, ya Syekh, lihat, santri yang engkau sayangi, santri yang engkau manjakan, santri yang engkau kedepankan daripada kita, malah dia justru yang tidak melaksanakan perintahmu. Akhirnya kata syekhnya, tunggu dulu, jangan terburu-buru, kita tanyakan dulu kenapa dia tidak melaksanakannya. Akhirnya dia mengatakan, wahai syekh, wahai guru, engkau telah memerintahkan kami untuk membeli seekor ayam, dan engkau telah memerintahkan kami untuk menyembelihnya di suatu tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatnya. Akhirnya aku mencari tempat itu. Tidaklah aku dapatkan suatu tempat kecuali istahdharna ru'yatullah, kecuali aku menghadirkan pada hatiku bahwasanya Allah SWT memandangku. Akhirnya si syekhnya tadi, seorang guru tadi mengatakan kepada santri-santrinya, lihada, oleh karena inilah aku mengedepankan dia daripada kalian. Aku lebih mencintai dia daripada kalian. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling banyak di antara kalian rasa pengawasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah, sesuai kadar ketakwaan seseorang, sesuai kadar muraqabahnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa pengawasannya, maka disitulah dia akan mendapatkan kenikmatan di surganya kelak. Dan sesuai kadar itulah dia akan mendapatkan keselamatan kelak di hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan sempurna dalam mengikuti beliau, dan kita diberikan kamal muraqabah, sempurnanya rasa pengawasan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah dan menjalankan syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. فالله اطلبوا العلم بنية صادقة ابتغاء مرضات الله وصدق وإخلاص وأدب ومحبة تحوز خير الدنيا والآخرة، واستقيموا على هذا ابتغاء مرضات الله مع المراقبة لله. وهذه الدعوة المباركة من واظب عليه يرزقه الله الحرص على طلب العلم النافع وحفظ العلوم، ويرزقه الله الاستقامة في طلبها، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. من واظب عليها بعد كل فرض يدرك إن شاء الله خير الدنيا وخير الآخرة. Beliau memberikan pesan untuk memperhatikan agar kita mencari ilmu dengan niat yang baik. Allah utlubul ilm biniyah salihah. Carilah ilmu dengan niat yang baik, dengan sidik, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas dan dengan adab dan mahabbah. Rasa cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencari ilmu dan dalam keadaan kita selalu dalam keadaan ketakwaan kepada Allah dan rasa pengawasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan sebuah doa yang hendaknya kita rutin setiap hari. Jika kita rutin itu membacanya, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita taufik untuk semangat di dalam mencari ilmu, untuk penjagaan akan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan akan diberikan istiqamah di dalam menuntut ilmunya tadi, yaitu doa Allahumma ghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah wa haqqiqni bil istiqamah. Siapa orang yang membaca rutin doa ini setiap selesai sholat fardu, niscaya Allah akan memberikannya kebaikan dunia dan akhirat. Allah yuwaffiqna wa iyyakum
للسلوك سلوك الصالحين، ويخلقنا بأخلاق الصالحين، ويقرب منا من الصالحين، ويخلينا عن كل خلق ذميم، ويحلينا بكل خلق حميد كريم، بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، غننا بالعلم وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وحققنا بالاستقامة. يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، وسهل لنا كل مطلوب، وابعد عنا وعنكم كل مرهوب وكل مشغوب، وارزقنا كمال الاتباع للحبيب المحبوب محمد محبوب رب الغيوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبارك لنا في الأوقات والأقوات، ويجعلها مصروفة بالطاعات، يعمر بيوتنا وبيوتكم ومعاهدنا ومساجدنا ومصلياتنا بالعلم والعمل والكرم والتقوى والبركة والخير والبركة يا رب العالمين، ويقرب منا منكم كل خير، ويبدع عنا وعنكم كل شر وبوس وضير، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.